በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተኸበርኩም ተኻተልቲ እዚ መደብ ደሓን ቀኒኻትኩም ደሓን ጸኒኻትኩም ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ዘብጽሐና አምላክ ቅዱሳን ይኽበር ይመስገን እዚ ሻምናይ ክፋል ትምህርቲ ጸሎተ ቅዳሴ ይዝኸው ዘሎ ጸሎተ ቅዳሴ ሰማያዊ አምልኾ አምድ ብዝብል ርእሲ ተኸታተልቲ ዝኾኑ ትምህርታት እናሃብና ጸኒሕና هذا ما بفلايد ما مستزلنا يصوم أربعة بتختاري ببسمنو خن لك غينات مرتات كتكاتو لنا دقيمة خجابز مو شامناي كفال نايزي تمرتنا زخون زلو أبز حلفة شوعي كفال دو كابزبلنا يو زغط صليو أب شوعي كفال زرقنا يو هذا أب قدوس خابزبل زلو أصيلو سبحوا لእግዚአብሔር ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል አፍተቀዳሲ ቅዳስ ከሎ ከመይሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከምስተወሰደ እንታይ ማለት ምዃኑ ኩልኩም አህዛብ ክብል ከሎ ህዝብ አህዛብ ዝብሉ ነጥብታት ርኢና ክሳዕ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዝብል ምስጋና ሰማያዊ ምስጋና ምዃኑን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ 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 እናበሉ ቅዱሳን መላእክቲ كما كم زمسجنوا بتم مصحفتي تصحيفو خم نرخو بنبي إسحاق ونزتراه بقدوس يوحنس ونبرأي استملكته سماوي أملخو انتهى كم زمسل نحن أدمان هذا سماوي أملخو زي تساتفت مخنا رينا نيرنا سبحات لا أول ونفس قدوس إزين وزلفني لعالم ولا عالم عالم آمين هالليلويا إلو مسجازة مزلو تمرتي لو معلتي كنا جمرو إنا خنا قد صلا إنا نخون زلنا أملاك قدسان نعايزنا قررلو نخلاتنا ما نستوعلو مستير طباو يقلصلنا قدس منفس نخلاتنا حجزنا لو معلتن بقر تي دياقون كفتم حمشته افت مدبنيا قداسي حمشته يوم مدبو حدا غباري سناي زبحال وانا قشلو غباري سناي دياقون ونلو اب كاهنون نفق كاهنلو نفق دياقونلو زياتهم يومتهم نطفات تصلوت امصلاين نصلوت كنتجه امن قحن سوتافي زلوا زحتيهم اتهم كهنات زصليوم صلوتات كخونو كلو نايتهم دياقونات جن نعانا زوجو افت صلوت منتان كنقح زوجو اواجلو بتدغاغامي اب قداسينا انرخو እዚ ሕዚ መበገስ እንገብሮ ዘለና ተንሱኡ ለጸሎት ዝብል ይዝኸውን ዘሎ ትክክልዩ በግእዝን በእዝልን ክልተ ዝተፈላልየ ዜማ ይዘለዎ አፍቲ ናይ መጀመርያ ወይ ከዓ መፈለምታ ዘሎ ናይ ስርዓተ ቅዳሴ ግን ቅድመ ፍሬ ቅዳሴ ወይ ከዓ ድሕሪ ወንጌል ከይበጽሕኻ ዘሎ ወይ ከዓ ወንጌል ክሳዕ ምንባብ ዘሎ በግእዝ እናበልና ስለንኸዶ እታ ናይ ግእዝ ዜማ መበገስ ገይረ خزخركمو نفتقال قدس مصحف مستقداسينا زلوه تحستو እግዚአብሔራዊ ዝኾነ መንፈስ ቅዱሳዊ ዝኾነ ጸሎት ዝጽለየሉ ጸሎት ቅዳሴና እንመልከተሉ ስለዝኾነ ናፍቲ ምስት መጽሐፍ ቅዱስ ዘለዎ ምርኻብን ትሕዝቶ ኣኸንታይ ማለት እዩ ዝብል ክናኣቲና ተንስ تدياقون زيبل تنسوا لصلوت نقحوا استوعلوا تغهو صلوتكم بمستوعال يكون حليناهم يسبسب زبل اواجيو زوجلنا زلو تدياقون من الباش بزعبا اكلاو منقسقاس اندهرنا حاسب كوينا كم كوفيل كايو زنور كم تنسا غيرنا هنوسدن نخورينا صلوت أملخو بمنفس يمو بمنفس مس እግዚአብሔር ድልዋት ክንከውን ዘእወጅ ዘሎ አዋጅ አፍትማታዊ ሓወይና በለና ጸውዐ ዝመኽረና ተካህን ከም ዘሎ ኣብነርየሉ ሰዓት እንተኻ ተካህን መስዋዕት ኣብ ዘቅርበሉ ኣብ ዝጽልየሉ ሰዓት ንስኻ ወፂኻ ከይትኸይድ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን በአካል ለኻ በሕሊና ሃገነብ ካሊ ዓለም ከይትዘውር እና በለ ዘንጠንቀቆ መጠንቀቅታ ኣብ ልዕሊና ከይፍጸም እንታን እዩ ደጊሙ ትዲያቆን ተንሱ ዝብለና ዘሎ በሕሊናኹም
بمستوعال بمنفس كونكم مس እግዚአብሔር ተራኸው ንዑ ናብ እግዚአብሔር ቅረው ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው በሉ ብሕሊናኹም ንእግዚአብሔር ረእይዎ በአእምሮኹም ንእግዚአብሔር ተገዝእዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኮንኩም ጸሎትኩም ልመናኹም አቅርቡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይቅርታ ምሕረት ለምኑ ዝብል ካብ ድቃስ ናይ መንፈስ ናይ አእምሮ ናይ ሕሊና ድቃስ ዘበራብር ዘተንስእ አዋጅ እዩ ተንስኡ ለጸሎት በብዝ ሓለፍና ኢና ንረኸው እዚ ድማ ጎይታ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ጌቴ ሰማኒ ኣብ ዝጸለየሉ ዝነበረ ሰዓት እቶም ምስኡ ኸይዶም ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ደቂሶም ድቃስ በርቲዕዎም ክረኽቦም ከሎ ዝኣወጆ አዋጅ ዘጠንቀቆም መጠንቀቕታ ክንሓስብን ክንዝክርን ይገብረና ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ክንከይድ ከለና ንረኽቦ ቃል ናብ ፈተና ከይተኣቱ ተጊህኩም ጸልዩ ዝብል ኢና ተጊህኻ ምጽላይ ከም ዘድልዩ ተኣዋጅ ዘውጀና ዘሎ ብትግሃት ብንቕሓት ብብርትዕ ብመንፈስ ቅጽል ኣቢሉ ተጊህኩም ጸልዩ ምስ በለ መንፈስ ድልው እዩ ይብል ስጋ ገና ድኹም እዩ እሞ እቲ ነፍስና እቲ መንፈስና ምስ እግዚአብሔር ክራኸብ ኣብ ዝደልየሉ ሰዓት ብስጋና ግን ንዳኸመሞ እምሮና ናብ ካልእ ነሕልፎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ረሲዕና ብዛዕባ ዓለም ብዛዕባ ጣጣና እናሓስበሉ ግዜ ይኸውን ካብዚ ንቑሑ ተንስኡ ካብ ፈተና ትወፁ ተደሊኹም ትግሁ ንምንታይ ንጸሎት ብትግሃት ክንዳሎ ከም ዘለና ናይ ጎይታና ናይ መድኃኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ይነግረና በኻሊእ ቦታ እውን ጎይታ ስለ ጸሎት ስለ ምጽዋት ስለ ጾም ኣብ ዘስተምሃረሉ ወይ ከዓ ኣብ ዘምሃረሉ ምዕራፍ 6 ማቴዎስ ወንጌላዊ ዝጸሓፈልና ናይ እምባ ትምህርቲ እዩ ካብ ምዕራፍ 5 ጀሚርና ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ክንከይድ ከለና ኣብቲ እምባ ወፂኡ ዘምሃሮ ትምህርቲ እዩ ባረም ምዕራፍ 6 ብዛዕባ ጾም ጸሎት ምጽዋት ኣብ ዘምሃረሉ ሰዓት ቁጥር 7 ክንከይድ ከለና ብዛዕባ ጸሎት ስለ ጸሎት ስለ ነውግዕ ዘለና ጸሎተ ቅዳሴ እንዲና ንርኢ ዘለና እቲ ዲያቆን ተንስኡ ንቑሑ ኣስተውዕሉ ዝብለና ዘሎ እንታይ ከይንኸውን እዩ እንተኢልና ኣህዛብ ይብል ጎይታ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብምብዛሕ ዘረባኣቶም ዝስምዑ እዩ ዝመስሎም እሞ ክጽልዩ እንተለኹምስ ከማኣቶም ከንቱ ዘረባ ኣይተብዝሑ ክጽልዩ ከለኹም ከማኣቶም ከንቱ ዝኾነ ዘረባ ብምብዛሕ እትረኽቡ ዋጋ የለን ከንቱ እዩ ንሕና ድምፅና ዓወ ቢልና ብምዝራብና ብምምላስና ጥራሕ እውን ወይ ድማ መጽሓፍቲ ብምንባብና ጥራሕ ጸሎት ንገብር ዘለና ኸይመስለና ንነዊሕ ሰዓታት ደው ስለ ዝበልና ጸሎት ገበርና ኸይመስለና ኣሕዛብ እውን ከምኡ ይገብሩ እዮም ካብዞም ኣሕዛብ እዚኦም ተፈለዩ ብምንታይ ብምስትውዓል ጸልዩ ብምስትውዓል ጸልዩ ልብ ኢልኩም ምስ እግዚአብሔር ዘራኽብ ጸሎት ጸልዩ ንእግዚአብሔር ባህ ዘብል ጸሎት ጸልዩ እትጸልይዎ ዘለኹም ጸሎት እናተረድአኩም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተዘራረቡ ከም ዘለኹም እናስተውዓልኩም ጸልዩ ኣሕዛባዊ ዝኾነ ከንቱ ልፍለፋ ከንቱ ምብዛሕ ዘረባ ጸሎት ኣይኮነን ካብዚ ከንቱነት እዚ ንኽንወፅእ እዩ ዲያቆን መመሊሱ ተንስኡ ንቑሑ ትግሁ ኣስተውዕሉ ዝብላና ናትና መልስታይ ዝኸውን እግዚኦ ተሳሃለነ ኦ ጎይታ ልዑል ጎይታ ይቕረበለና እዋ እቲ ዲያቆን እንታይ ኢሉና ተሱ ንቑሑ ክብለና ከሎ ተመሊስና ናብ መን ንኸይድ ናብ እግዚኣብሔርና ንኸይድ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ቅዳሴ ጸሎትና ወኣምላኽና ከምዚ ግበረልና
ኦ ኣምላኽና ይቕረበለና ኦ ኣምላኽና መሓረና እናበልካ እዩ ዝጽለ እምበር ኣምላኽና ይመሓረና ኣምላኽና ይቕረበለና እናበልካ ኣርሕቕካ ትጽልዮ ጸሎት ኣይኮነን ቅዳሴ ልምድታት ኣለውና ከምዚ ይግበረልና ከምዚ ይገብረልና ዝብል ትምኒት እሱ ጸሎት ኣይኮነን ትምኒት እዩ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ተንሱ ኣስተውዕሉ ልብ በሉ ብፍርሓትን ብርዓድን ኮንኩም ቅድሚ እግዚአብሔር ክኽወን ብዘለዎ መንገዲ ኮንኩም ዋጋ ብዘውህብ ከንቱ ዘይኮነ ልፍለፋ ገይርኩም ንእግዚአብሔር ጸሎትኩም ኣቕርቡ ክብለና ከሎ በደልና ኣሚንና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ዘኪርና ይቕረበለና ኦ ጎይታና ንብል ናብ ኣምላኽና ተመሊስና ብዛዕባ ይቅርታ ሕድገት መጽሓፍትና ብሰፊሖም ዝነግሩና ነዚ ይቅርታ ሕድገት እዚ ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንጥይቕ እንተኾይና እንታይ ዓይነት ጸሎት ክህልወና ክእል ከም ዘለዎ መሊስና ክንመጽእ ኢና ስርየት ኃጢአት ምእንታን ክንረኽበሉ ንጽልየሉ ቦታ ስለ ዘሎ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ኣብ እንብለሉ ሰዓት ይቅርታ እንድሕር ደሊና ኮይና ካብ እግዚኣብሔር እንታይ ኢና ክንከውን ዘለና ብምስትውዓል በነቅያ ህሊና እዩ ሕሊና እንቅሕና ልብና ከፊትና ብልቢ ክኸውን ኣለዎ ጸሎት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነታ ልቢ እዩ ዝምልከት ነታ ልቢ እዩ ዝርያ ነታ ከንፈር ኣይኮነን ዝርኢ ሰብ እዩ ንከንፈርና ዝርኢ እግዚኣብሔር ንልብና እዩ ዝርኢ ብልብን እነቕርቦ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዋጋ ዝህበና ከንቱ ምልፍላፍ ከም ኣሕዛብ እንተኾይኑ ዋጋ ይርክብ ብከንፈር ስለ ዝኸውን ብዘይግባእ መንገዲ እውን ስለ ዝኸውን ማርያም ኣደ ዮሃንስን ያዕቆብን ደቂ ዘብዴዎስ እትልምን ወይ ትፈልጡን ደይኮነን ዝበላ እትልምን ወይ ትፈልጡን ከይንበሃል ለሚናያ እኮ ነይራ እትልምኖ ግን ትክክለኛ ልመና አይነበረን ንልምን ዘለና እናመሰለና እውን ክግባእ ክኸውን ዘይብሉ ክቐርብ ዘይብሉ ዓይነት ልመና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነቕርቡን ከይንህሉ ክነስተውዕለሉ እንታይ ኦ ነዚ እውን ርድአኒ ክንብለሉ ኦ ጎይታ ይቕረበለና እግዚኦ ተሳሃለኒ ካብዚ እንድሓር እንታይ ይብል ኣብ ኩሉ ቦታ ተደጋጊሙ ስለ ንረኽቦ እዚ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ክነስተውዕሎ ስለ ዘለና እዩ ከንቱ ጭሆት ኣይኮነን ከንቱ ድምፂ ኣይኮነን ዜማ ንምጥዓም ዝተቐርናበረ ኣይኮነን ምሕረት ክንረኽበሉ ምስ ኣምላኽ ክንራኸበሉ ዝተዳለወ ጸሎት እዩ እቲ ካህን ኸ እንታይ ይብል ሰላም ለኩልክሙ ሰላም ንኹልኹም ይኹን ሰላም ምስ ኩልኹም ይኹን ይመርቐና ትካህን ይባርኸና ትካህን ንሕና ኸ እንታይ ኢልና ንምልስ ምስለመ ፈስከ ከም ቃልካ ይኹነልና ምስቲ መንፈስካ ናባና እውን ይገበረልና ከም ቃልካ ይኹነልና እትብሎ ዘለኻ ይገበረልና ኣሜን ይኹነልና ዝብል መልሲ ንምልስ ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን ሰላም እንታይ እዩ ሰላም መን እዩ ሰላም እንታይ ዓይነት ረብሓ ኣለዎ ብዙሕ ዝኸብደና ይመስለና ሰላም ካብ ውሽጢ ልብኻ እንተወፂኣ ንባዕልኻ እውን ክትከውን ኣይትኽእልን ሰላም ካብ ከባቢኻ እንተጠፊኣ ከባቢኻ ጸልማት እያ ትኸውን ሰላም ካብዛ ምድሪ እንተወፂኣ ምድሪ ኩላ እሾኽ እያ ትኸውን ነዚ ትግርኛ ዝሰምዕ ዘሎ ህዝቢ ንቐባሪ መርዳእ እዩ ናይ ሰላም ክብሪ ናይ ሰላም ዋጋ ልዕሊ እዛ ኣብዚ ምድሪ ዘላ ሰላም ግን ሓደ ዓብዪ ሰላም ኣሎ እቲ ሰላም እሱ ሰላምና ተባሂሉ ዝተገለጸ
ጎይታ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሰላምና እዩ ሰላም እውን ገበረ ተባሂሉ ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን እቱ ይቅረበለና ትብልዎ ዘለኹም ጎይታ ምሳኹም ይኹን ይብለና ተከ አሜን ይኹነልና ንሱ እንተልዩ ንሱ ኣብ ህይወትና እንተነጊሱ ንሱ ኣብ ገዛና እንተኣትዩ እሱ ኣብ ሓዳርና እሱ ኣብ ስራሕና እንተልዩ ኩሉ ብኡ ዝተባረኸ እሙ አሜን ከም ቃልካ ይገበረልና ኢልና እንጸልየሉ ጸሎት ጸሎተ ቅዳሴ እዚ ጸሎት እዚ ብልብ ኢልና ነስተውዕሎ ዶ ወገናተይ ንሱ ኢና ንብል ዘለና እዚ ብቶም ቅዱሳን መላእኽቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምግቦም ኮይኑ ኩሉ ግዜ ዝቐርብ ምስጋና ኣብ ቅዳሴ ሰዓት ተባሂሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ተሰሪዑ ተዳልዩ እናሃለወ ንዘይት ረብሕ ንእሽተይ ሰዓት ድቃስ ዓብይ ቦታ ሂብና ካፍታ ቅዳሴ ነርሕቕ ሰንበት ምድሪ ንድቅስ ከነቀድሰላን ክንቀደሰላን ኣብ ዝግበአና ሰዓት ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃእ ኣለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለና እውን ብዙሕ ግዜ ብተለምዶ ብምስትውዓል ዘይኮነስ ብንዝህላልነት ነዚ ዓይነት ጣዕሞን እሞ ኣብ ህይወትና ለውጥ የምፅእ ቀዲሰ ታይም ካብቶም ዘይቀደሱ ስለዘይንፍለ ዘለብና ብህይወት ብትክክል ስለዘይንጥቀመሉ ዘለና እዩ ስለዚ እዚ ሰላም ምሳኹም ይኹን ዝተባሃለ ሰላምና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ንሰብ ኤፌሶን ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 12 ክሳብ 16 ክነንብቦ ንኽእል ኢና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቕኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነታ ኺዳን ተስፋ ኣጋይሽ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ብዘይ እግዚኣብሔር እትነብሩ ተስፋ ዘይብልኩም ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ይብሎም ነቶም ኣህዛብ ብፍላይ ምስ እስራኤላውያን እናነፃፀረ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ዝበሃሉ ዝነበሩ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቆም ከም ዝነበሩ ድሓር ግን እቶም እስራኤላውያን እውን ነታ ምቕራብ ናብ እግዚኣብሔር ክትምለአሎም መፅያ ነይራ ኣይተቐበልዋን እሞ ነቶም ናቱ ዝኾኑ መፂዎም እምቢ ስለ ዝበልዎ ነቶም ዝተቐበልዎ ግን ደቂ እግዚኣብሔር ንክኾኑ ስልጣን ከም ዝሃቦም ኣብ ዝተገለጸሉ ዘመን ግን ልዕሊ እስራኤላውያን እዞም ኣህዛብ ዝበሃል ነበሩ ግሪካውያን ኤፌሶናውያን ናይ ንእሽተ ኤስያ ህዝቢ እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዋጋ ሞገስ ረኺቦም ናይ እግዚኣብሔር ከም ዝኾኑ ሕዝግና ይብል ነዚ ዘክሩ ምስ በለ ሕዝግና ንስኻትኩም ቀደም ርሑቃት ዝነበርኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ኮይንኩም ብደሙ ቀረብኩም ብምንታይ ቀረብኩም ብዛዕባ ምቕራብ ቀፂሉ ዘሎ ጸሎት ክሪኦ ከለና እውን ብሰፊሕ እዩ ዝብሎ ብመን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪብና ናበይ ናብ እግዚአብሔር ናበይ ናብ ክብሪ እግዚአብሔር ናፍቲ ቀዳማይ ክብሪ ናፍቲ ውልድ እግዚአብሔር ናፍቲ ኣርአያ እግዚአብሔር ናፍቲ ኣምሳል እግዚአብሔር ናብኡ ብመን ብደም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ቀረብኩም ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ ጽልኢ መንደቕ ብስግኦ ብምፍራስ ነቶም ክልተ ሓደ ዝገበረ ህዝብን ኣህዛብን ሓደ ዝገበረ ኣምላኽ ሰብ ሓደ ዝገበረ ንሱ ታይና ይብል ሰላምና እዩ እሞ ሰላምና መን እዩ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ካብ ክርስቶስ ዝተፈለየት ህይወት ዘለካ ዘለኪ ሰላም የብልኩምን ሰላም የብልካን ሰላም የብልክን ናይ ክርስቶስ እናተባሃልና እናተፀዋዕና ግን ካብ ክርስቶስ ዝተፈለየ ህይወት ንክርስቶስ ዘይመስል ህይወት ዝሓዝና ደው ኢልና ንሕሰብ ዘለናዮ ዝጀመርናዮ ጾመ ኢየሱስ ክርስቶስ ንክርስቶስ ክንምልከተሉ እዩ ተዳልዩልና ሕጊ ስርዓት ዝስራዕ ህይወት ክንረኽበሉ እምበር ሕጊ ስርዓት ኣምልኾ ክህልወና ኣይኮነን ሕግን ስርዓትን ናቲ ሕያዋይ እግዚኣብሔር ክንምልከተሉ ንስጋና ቆጢብና ንነብስና ክነበርትዐሉ ዳኣዩ ጾም ተዳልዩ ዘሎ እዚ ጾም እዚ ድማ ጾምና ጌርና ዝወሰድናዮ ደቂ ኣምላኽ ደቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ደም ተገዚእና ዳግም ህይወት ዝረኸብና ስለ ዝኾንናን በታ ህይወት ንሳ ተመላሊስና ድማ ዘለዓለማዊ ክብሪ ታብዚኣ ዝጀመርናያ ምስጋና ምስቶም ቅዱሳን መላእኽቲ ቅዱስ 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 እናበልና ነመስግነላ ዘለዓለማዊ ሃገር ስለ ዘላትና ናብኣ ንኽንኣቱ ስለ ዝኾነ ነዚ ሰላምና ኢየሱስ ክርስቶስ
مساخم يكون كنبهال كلنا آمين يكون لنا خنبل بتكبرون نص مسانا كل جزء نعانا بجزائته أو قويتاي أو محاري أو يقرب هالي أو رديئتي أو حلاوية كنولو هنسوع منتان السلام مساخم يكون بهال لنا آمين مسكولاتنا سلاماوي يسوع كريستوس يكون سلام سألنا له زمن الله خم عدون سلامنا يسوع كريستوس مسانا مسعد زي أنت زخون أبزا ساعات زي كلهم أجرات حوتات كلهم أقرام كينخ كماي كم استملال سلو حونا بالوال بابلون أنا أزاريا مسائل كقاتلهم كم زي كاله ناي كريستوس زخون كلهم كريستوس مساعتهم زلوا ساتهم تحوي أينخ أمنيو سأقعنا نوخ نقبر مرة قاعنا نسوخ مخانوخ نأمن بأوخ نأمن نسو دس بزب المنقد مخان كيد منتان كنستوعب يقبا سلامنا من سلا زخونه نسو نتوم كل التزنبرو بو حدش سم انت خبرهم نحقي مستزازاتون سرعاتون بسقو سعيرو يبل سلام جبره حاجوس دستا عرقي فسها حسيت جبره فرحا زنبرو تبعات كخونو بخيتي زنبرو سحاقتي كخونو حاززن تزنبرو حقوسات كخونو صلمات وريروم زنبرو برهان كبرهلهم ابتحتي موت صلالوت زنبرو موت غزايኦም زنبرو زياتهم كلهم نماتهم سعيرو هيوان كخونو هيوتو زلقسلهم زي كله زغبرو انتي يبحال سلام يبحال ندك سبات سلام ذهبه سلام يسوع كريستوس يو تذهبنا دما دحنت تباهل زفلت زدحنت زي ايو سلام كريستوس نزي كنتقملو دحنا اينا نبل نحنا دك كريستوس اب زدحنت زي وشت خنبر زي هوت زي نعنا تمنيت يقبرلنا كنبرو تصميت يقبرلنا بزي دحنات من قد زي كن ملالس كلنا هنا نزل عالم منقست أملاك ورثنا دحنان كوينا ننبر سلازخنا سلام زخنا من يسوع كريستوس مساخم يكون كن بحر كلنا آمين يكون الله خنبل زصالات زي تسارع لنا يغسل ما ودس باولوس كنزاز ما أصل زلنا خنبلا ساونينا أما مسكال تسقيلو بموات نتصل إيه دمسسو نخلط يوم حدا بمقبار كعا بمسكالو مسك زي عبير التعرقهم نهزبن أحزابن تباهلهم تفلالي زنبرو حدا غيرو دما بمسكلو بمكرؤو بموتو بدمو نتي صلئي أمونغو هزبن أحزابنا أمونغو እግዚአብሔርን ደቅ ሰባትን ዝነበረ ደምሲሱ ዕርቂ ገበረ አተዓረቀ ምን አተዓረቀ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱ ዕርቂ ፈጸመ አተዓረቀና መስማን ምስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ደኮነን እግዚአብሔር ግን ደማ سبي سبناتو استقبلوا مكرا دم مفساس ممات بسبناتو يتقبلوا ممس أملاخناتو تعرقنا مسبوء مسأب تعرقنا اسم منفس قدسون تعرقنا بس እግዚአብሔር ذا تعرقنا سلامنا ذهبنا سلاماوي يسوع كريستوس مسانا خون ندلدو تخوينو نزصلوت زي مليسنا ملاليسنا نصليو اب قداسي ساعات نساتف قداسي قليل كي مثلنا قداسي ساعات كوينا ون كالي حساب عين حساب كم تدخل جزين ولو قداسي خجمر آتيخا قداسي خلو موسى يكونن أفت قداسي تبارك تقدس كا كفت تقدمه زبلت بركة حس كموسى جدًا يبل زيد ما خنا استوعلون بمستوعل كنجورون يجبان زي نسبلنا نبقى إلى زلوا خنحلف كلنا بزعبا سلام نمزخ خار سلامك حد قالكم يوني لا نيري إذا سلام جبر استبحال التاء تا سلامك حد قالكم يزبل قويتا سلام قويتا يسوع كريستوس كبرنا كله خم تعلم تبنا سلام كم زي كونا يوحنس وانجيلاوي بصحف لنا مرافع 14 وطر شعات رهو قالون نسيز نقرنا سلام حد قالكم الله سلام يون هبكم الله يبل قويتا يسوع كريستوس ناي بعلو ناي بهريو سلام نعناون ككافلنا كله اتناتو هيوتن عناخ بنا كله بزي سلام زي كنبرلو اتي انا زهبكم زلخو كم تعالم زهو ايكونن عالم تبنا سلام لومي ترخيو صباح زي الليل اندي ناي سلام سمعت تغيرهم سلام دو يمصلو
يلون ملأت يبلون ويكا ملأت يكونون سلازو خانة سلاماوي يسوع كريستوس سلام كبنا أمين هابنا نقبلون نبلو يخون الله نبل مستكهن كوينا أفتق الداسي ساعات قويتا علم زهو أيكون زهوكم مسبلة لبهم يشبر أي يفرحون يزو كن إذا فرحنا قال لنا نايقويتانا يسوع كريستوس سلام مسانا خون كله عين فرحين عين شبر زمت سيفي خمسهم كلهم حقسات يوم يرام كوتم كريستيان زبان تم حقي فتم جمرة زمن علاويان نجسات زنبروكو ناي بحق نتا كريستنا بتكبرهم هيرم نايم كحالفو تاريخهم نايتهم سماعتات انتنوي منايو أفتيا سماعتات يخونوا لو كريستيان بمخانهم يحرد لو خبار كلو سناقوي يخدو نيرو نسيف زي فرح حسابات يوم نيرم قويتام ساخا خون كله نقويتان يا بحقي أمانة خد كون كلها سلام ملو لك قدوس بيترسون كم تنذكره نايا قويتا سلام مسوس لزنابرة نتم سيفي زفر روحوات راح يكون أب كرميون يعقوب زقارات السيف خمس زقارات نافلة أبيت ما أسرتكن لا تقولوا لك إيشنا يرز بدينا الرك سلام زلا وخمدزي أب كرمي خا سيف تدالي وقتل خايم صباح قتل خايم ناتل هذا زدكس إيو نايب حق كريستوس مسوء زلا وزبها أبز تنقص ساعات زي سلام يدلنا سلام أو يس كريستوس دما نعم سنخون لنا نصلي له عبي صلاه قداسي بيت ክርስቲያን ዳላያትና ባርዚ ምስበልና እትካህን ናመ መስጋን ይዝቀጽል ዝራእናዩ ዓቢ ሰላም በጎይታ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሃበና ሰላም ናመ መስጋን ያቱ ንመኒ ግን ዘመስግን ነዛ ዓለም እዚ ክድሕ እንዳንበር ከይጠፍ ቡ ዘአምን ኩሉ ክድሕ እንዳንበር ከይጠፍ ነዛ ዓለም እዚ ቤዛ ገይርና ሓደ ወዱ ሃቦ ብኸሙ ولا حدا خفلنا يواجه خيالله كم ذهبنا نجزيابير أب زتقصل ويتانا مرحنا يسوع كريستوس نيقولي مساو زمهر له ساعات يوحنا سونجيل مرة 13 شو شنكير كلنا نروح وقال جزيابير أبي ينزي كل عرق نخمس نحدا ود بيزا غيره هو النازل لهم نجزيابير أقوتيت مسجانا بمقرأ قصل أتي جباري سناي ويدما قدامي كهن نقوله مالتي يغسل لا جبا ريسنا يا أتلا እግዚአብሔር መሐሪ አው ለእግዚእነ ወአምላክነ ومدحانينا ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብ ሃሊ እግዚአብሔር አቡኡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግን ወለና ናበለ ይጅመር ዘሎ አቡኡ ንጎይታናን ናአምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ نزخنا نجزيابير نمسجنوا لنا نمنتاي سويرونا ردينا حليونا نيو نبعلو نقريونا تقبلونا نيو أمعقيونا أتنعنا كساعة ساعات زياونا بصحنا أيو حزون بزاس قدس علة زيان بكل زمن هوتنا بفصم سلام كحلونا كلو نزحز እግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ
نمسجنو لنا نابلا دحر دما نلمنو نابزول يمصون نمسجنو زلنا كاب كفو كله سويرنا ردينا كافتموتتي أدحننا ردينا حليونا نبعلو ونقريونا بمن بحدودو تحدودو انتاي غيرو تسقيلو دمفسيسو كمتا أنت وزبلنا يقدس قولس نغيرهم من إفيساناويان تناي صلئي من دق فريسو انتاي غبره سلام غبره مس እግዚአብሔር ወነተዓረቀና በዚህ ገይሩ ድማ ካብ رحوق ዝነበርና ወይ ከዓ ዝነበርኩም ዝበላዓንቶ ቀረብኩም بدمو بمن بدم ኢየሱስ ክርስቶስ ናመን ቀሪብና ናብ እግዚአብሔር ቀሪብና ናብዚ ክንቀርብ ዝገበረና በሓደ ወዱ ደም ምፍሳስ ዘቅረበና ንኡ ነመስግኖ ናኩቶ ነመስግኖ አማዕቂቡና እዩ ዕቁባ ኮይኑና እዩ ከይንና ወፅኡ ነጽኒዕና እዩ كسابزا ساعات زي أون أبصحنا زلو نسيو أب إيد እግዚአብሔር كم زلنا خنستوعل እግዚአብሔር زجبرلنا محرت እግዚአብሔር زجبرلنا دحنت እግዚአብሔር كل جزء كم زجبرلنا من كبخاب كنستوعل كنملكت بكل زمان هوتنا بفصوم سلام هزون كحلونا تا سلام نسخ صنعلنا تا دحنتنا خنتصنع تا زلعلماوي دحنت أذا مدري سلام وهلا أنت زي رخونا هذا العالم دحنات نخطبطو يوم سمعتها خسادو من سيف زهوز نور لنا أذا مدرون بسلام كنبارخ أذا مدري ما كان أنت بصحتنا ونقنت هذا العالم أو السلام أنتان كينسنا مسكريستوس من أنتان كنبر تا دحنتنا حلو تخطكون تا كريستوس ذهبنا سلام مسانا ختنبر بهوات كنبر بفصوم سلام كحلونا كلو نزحز كلو أبيدو نزجبته كلو أفتحت قصرو نزلو نعملخنا نلمنو يبلنا تكهن زي بترجعهم باستفراري ملكو كم تعنتو زبلنايو كفتي أبرخات نبرنايو كفتي كاب قدوسان ترتا وصينا أب زمن سلمات كم ملائكة رحقنا زنبرنا له زمن كابزي ببرهان كنسا نبرهان كنملس نبرهان كنساتف زبقعنا نون እግዚአብሔር አብ ከተመስግኑ ንጽለለና ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆላሲስ ነዘም አብ ቆላሲስ ንዝነበሩ ናይ ኢሳይያስ 7 ምዕራፍ 1 ቁጥር 12-14 ክንከይድ ከለና በትግደርስ ቅዱሳን በብርሃን ክንሳተፍ ዘብቃዕና ንእግዚአብሔር አብ ከተመስግኑ ንጽለለና ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ጸሎት እዚ ናይ ቅዱስ ባስልዮስ ጸሎት ተባሂሉ ይጽዋዕ ቅዱስ ባስልዮስ ማለት ድማ ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን አፍቶም ዓበይቲ ሊቃውንቲ ዝነበሩሉ ዘመን ድሕሪ አትናቴዎስ ድሕሪ ዘመን አትናቴዎስ ነይሩ እዩ ኣብ ዘመን አትናቴዎስ ነይሩ እዩ ብዕድመ እዮም አትናቴዎስ ቅድሞ ዝኽል ኤፍሬም እውን ይቅድሞ እዩ ግን ዝተታሓዘሎ ሓደ ግዜ ኤፍሬም ድሕሪኡ ከም ዝመፀ ጌርካ እቲ ዓብይ ጌርካ ናይ ምቕማጥ ነገር ኣሎ እሱ ስሕተት እዩ بعد ما قدس إفريم يزبالس أب لك جواي نكياون استرخبا قدس إفريم مسمهرو استرخبا بر باسليوس جناي نيرو في ساعات شو بزخنا جن قدوس باسليوس عبي ناي نجار ملكوت ليكيو كافتم ناي كبدوكيا زبالو أبوتات غورغوريوس باسليوس زياتهم حوات يوم تحدى غورغوريوس كأنينا سلازي غورغوريوس إنزينازو غورغوريوس زونيسوس باسليوس زكيساريا نابلنا نتصوع مبوتات زياتهم عبيتي لقاونت يوم ناتاتهم نجار ملكوت تمرتون بسفحوا الله زمن زي كا خنرخو زخلنا تكنولوجي سلازولو تمصحفتم منو ابي كاليو قدوس باسليوس ጸሎት ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዚ ግን ቀዲምና ንመን ረክብለና ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ስለዚ ረኸብና በብርሃን ክንሳተፍ ዘብቃዕና እግዚአብሔር አብዩ በማን ገይሩ በሓደ ወዱ ገይሩ ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ከተመስግኑ ንጽልል ቅዱስ ጳውሎስ ዝጸለየልና እዚ ምስጋና እዚ ክንረክብ ቅዱስ ጳውሎስ ስለና ጸልይ ስለምንታይ እዚ ጸሎት እዚ ምንታን እዚ ምስጋና እዚ ምንታን ክነመስግንስ ቅዱስ ጳውሎስ ጸልይ ክንደይና ዓብይ ዋጋ ከም ዘለዎ እዚ ምስጋና እዚ ዘርያና ዘሎ ሐዋርያት ጸለይሉ ማለት ጸለይሉ ክብል ከለውኮ
በዚህ ክንቅጽል ምእንታን በዚህ ክንከይድ ምእንታን እግዚአብሔር ክሕግዘና ስለና ዝጸለይሉ ጸሎት ምስጋና ኢና ነመስግን ዘለና ዓብይ ምስጋና እዩ ንሱ ካብ ናይ ጸልማት ስልጣን አውፀአና ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወድውን አእተወና ንሱ ብደሙ ተቤዘወና እዚውን ስሬት ኃጢአት ይሉ እግዚአብሔር አብ ክነመስግን ከም ዘለና ምስገለጸ ካብ ናይ ጸልማት ስልጣን አውፀአና ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወድውን አእተወና ይብልሞ ናፍቲ ወዱ ድማ ይመጽእ ንሱ ተወዱ ኸንታ ይገይሩልና ብደሙ ተቤዘወና በጃ ዝኾነና ብደሙ ቤዛና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ብደሙ ዓዲጉና ዋጋ ዝኸፈለልና ወርቂ ብሩር አይኮነን ካልኦት ባሮት ኣብቲ ዘመን ንሱ ዝነበሩ ወርቂ ብሩር ተኸፍልሞ ነፃ ተውፅኦም ነርካ ንዓና ግን ደም ክርስቶስ እዩ ፈሲሱ ዋጋ ተኸፊሉልና ሞት ክርስቶስ እዩ ንዓና ህይወት ሂቡና እዚውን ስሬት ኃጢአት እዩ ይብለና ስሬት ኃጢአት እዚ ክንረክብ ዝገበረና እግዚአብሔር አብ ነመስግኖለና ዝብል ጸሎት ዝተጸለየሉ ንሕና ክነመስግኖ ድማ ክንጽሊ በዚ ክነመስግን ቅዱስ ጳውሎስውን ንሰብ ቆላሲስ ከም ዝመኸሮም ንዓናውን ብኡ ገይሩ ከም ዝመኸረና ንሪእየሉ ሕዚ ግና ይብል ንኤፌሶናውያን ድማ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 13 ተነግሮም ከሎ ንስኻትኩም ቀደም ርሑቃት ዝነበርኩም ዘኣቅረበና ስለ ዘቕረበና ደህናብልና ጸኒሕና ርሑቃት ዝነበርኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮንኩም ብምንታይ ቀረብኩም ብደሙ ቀረብኩም ዝብል ከምቲ አንተ ዝበልናዮ ኢና ንረክብ ንቲቶ እውን ናይ መንፈስ ወዱ ንዝኾነ ኤጲስቆጶስ ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ቅዱስ ጳውሎስ ክልኸሉ ከሎ ንሱ ካብ ኩሉ ኃጢአት ሓራም እንቲ ከውፀና ንሰናይ ግብሪ ዝቐንዑ ንኡ ዝኾንዎ ህዝቢ ምእንቲ ኸንጽህ ንባዕሉ ቤዛ ኣሕሊፉ ሃበ ዝቤዛነት እዚ ንሓሰብና ክንጽሊ ክነመስግን ምእንታን ንለምኖ ይብል እቲ ካህን እዚ ስለ ዝገበረና ህዝቡ ንለምኖ ነመስግኖ እውን ኣለና ትዲያቆን ድማ ብዝነውሕ ግዜ ነዚ ምቕጣብ ጸልዩ ብነውሕ ኢሉ ዘሚሩ ብነውሕ ጸልዩ ምስ በለ ጸልዩ ጸሎት እንታይ እዩ ምስ እግዚአብሔር ንዝራብ ህዚ እውን ከምቲ ዓንቶ ተንስኡ ዝበልና እያ ተንስኡ ለጸሎት እንድያ ንጸሎት ንቑሑ ኣስተውዕሉ እንድያ ህዚ ድማ ጸልዩ በዜማ ይሕዘና ቀልብና ከስሕብ ምእንታን እቲ ዜማ ዝግበር ዘሎ እምበር እቶም ንባባት እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ዘለዎ ንዜማ ጥራሕ መልሲ እናሃብና እቲ ጽሑፍ ዘይንሰምዖ ክኸውን የብሉን ደጋጊምና ንዛረብ ዘለና እዚ ብፍላይ ካህናት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለና ካህናት ኣብ ወፃእ ዘለው ህዝቢ እውን ወጢሩ ሒዝዎም እዩ ዘይንሰምዑ እንታይ ኣኹም ትብሉ ዘለኹም ይብሎም እዩ ንሳቶም እውን ቀዲሞም ነቂሖም እዮም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝሓዘና ድንዛዘ ግን ዝገርም ህዝበይ ይሰምዕ መጽሓፍ ዝሓዘ ቀሺ ነታ መጽሓፍ ክውድእ ይጓል እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ክጽሊ እንድሕር ጸሊ ኢልና ንእውጀሉ ኢልና ንህዝቢ ንኩሉ ኩና ከምኡ ንብሉ ንህዝቢ እንዲና ተንስኡ ለጸሎት ንብል ዘለና እማሓቢሩና ይጸሊ ይስማዓያ ብልቡ ንሕና እንትንጽሊ ከለና እንትነንብብ ከለና ካህናት ክሰምዐና ኣለዎ ብልቡ ምንታን ምሳና ኮይኑ ምስ እግዚአብሔር ክራኸብ እምበር ናይ ባዕሉ ጸሎት ይኽገብር ማለት እዩ እኮ እንድሕር ንዓና ዘይሰምዐና ኮይኑ ደኣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ይኽብል ዘለዎ ሱቕ ኢልካ መቸም ደው ይበሃል ናይቲ ካህን ጸሎት እናሰምዐ ብልቡ ከሰላስሎ ናብ ህይወቱ ከምጽኦ ንህይወቱ ክምርምረሉ ምስ ኣምላኹ ብሕሊንኡ ክራኸበሉ ደይኮነን እቲ መጽሓፍ ትዳልዩ በይዛኻትኩም ካህናት ብዘይካ ውሑዳት ነቕሑ ኣለው ይፍትኑ መብዛሕትኡ ግን ጎታታ ይኮይኑ ዘሎ ንዛረበሉ ቋንቋስ ምንባብ ዲዛ ኣበየና ኮይኑ ንግዚኡ ትኽክል እዩ እስካዕ ትለምዶ ሕዝሕዝ ከብለካ ይኽእል እዩ ዘይንዛረበሉ ግእዝ ዶ ተማሂርና ነንወ የለና እንዛረበሉ ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ገይሩ ንእሽተይ ተንለማመድ ከመይ ገይሩ ኣበየና ነዚ ሞራሉ ዝሰኣነ ካህን መሊእ ኳዳእስ ንድሕሪት ክጉት ተካይፍትን እሞ ድማ ዘመን መጻሕፍቲ ክትርጎሙ ኣብ ዘለውሉ ሰዓት ክትርጉም ዘለዎ ኣካል እውን ሒዙ ዓመታት ደቂሱሉ ትሪኦ ቶም ነቂሖም ብትግሃት ዝተርጎምልና ቦታት መብዛሕትኦም ሓንቲ መጽሓፍ ቅዳሴ እዚኣታ ተርጉማትልና ኣላ ንሳ ክንደይና ንጥቀመላ ኣለና ካሊእ ነገር ካልኦት መጻሕፍቲ እውን ዝተርጉምልና ቦታት ኣለዉ ዋላ ብርሑቕ ኮይኖም ሳቶም በምሓርኛ ብዝቕደሰሉ ቦታ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ንዓና ትግርኛ መጻሕፍቲ ከከፋፍሉና ከለው ኣብዚ ዘለና ንህዝቢ ትግራይ ነገልግል ካህናት ግን እንታይ እዩ ዓዚም ገይሩና ዓዚሙና ዘሎ እንደ ቅርታ
خملالسلو ናይ ግድኒ እዚ ክንብል ስለ ዘለና እዩ ምእመን ድማ ሓዝ ዘይን ሰምዑ እንታይ ኣኹም ትብሉ ዘለኹም በሎም ነትን ካህናትካ ቀሊል እውን ስለ ዝኾነ ስለ ዝኸቢድ ዘይኮነ ንቐፅል ጸልዩ ምስ በለና ንሕና ክንጽሊ ከም ዘለና ይእውጀልና ንሕና ብምስትውዓል እቲ ጸሎት ብዙሕ ግዜ ክንርስዖ ዘይብልና ጸሎት እስቲ እንታይ ኢልና ክንጽሊ ዘለና ምህረና ክብልዎ ከለዉ ሐዋርያት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ዝነገሮ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ብዛዕባ እታ ጸሎት ካብ ኣሕዛብ ከይትኾኑ ኣብ ዝበሎም ሰዓት እሞ እንታይ ኢልና ኢና ክንጽሊ ዘለና ክብልዎ ከለዉ ዝሃቦም መልሲ ምዕራፍ 6 ኢና ዘለና ሕዚ እውን ኣንቶ ጸሎት ጾም ምጽዋት ጾም ዝኣወጀላ ምዕራፍ 6 ኢና ንረኽባ ቁፅሪ 9 ክንከይድ ከለና ክትጽልዩ ከለኹም ሲ ወሰወት ትጽልዩ أنتم زتسألي سوت تسألي كم زبالو ختصلي كلهم كم زبالو نبري نفتنا أو كتكود خنا بالأكلنا من دي خبيلو قلت أنا مرحنا يسكر فكما هرنا كدوس ولا كان زيل أنتم سوت تسألي كم زبالو كم زبالو تايلنا خنصلي أوجنا نجيرنا عزيزنا قلت أنا مرحنا يسكر أو نزل السماء بس حكي زيون سلام عليه صليوا زبلنا أفزل اللبوتها أو نزل السماء متقام كم زل خوين بالهساس خوني خلي تركلي تم صحفته زهزلو ايته ونزي كم سرعت غيره قصيل زلو صلوت ون ግን አሎ ተዓቢ ጸሎት ግን ኣብ ሰማይ ትነብር ረቦና ዝብል ኣብዚ ዓብይ ነገር ኢና ንዝክር ንሕና ደቂ እግዚአብሔር ኣብ ኣርአያ እግዚአብሔር ዝተወለድና ሙኻና ረሲዕና ናይ ዲያብሎስ ባሮት ኮይና ነብር ነርና ብፍቁሩ ወዱ ቤዛነት ግን ብደሙ ዓዲጉ ናብኡ ምስቅረበና داقم ولادون بتمكات مسحابنا داقم لدتنا تقبلنا أبو إننا خنسوع علو أبو يزول قدس باولوس أب رومي ما رافش من توصل 10 شو خن كير كلنا منفس እግዚአብሔር بمنفس እግዚአብሔር نخن مرح ولود እግዚአብሔር كم زخنا يقلصمو منفس ولودነት إخم استقبلكم منبر نافرحات ختم الله منفس بارنت يتقبلكم تايزبل منفس ولودነት أبو إلنا النسوع منفس ولدنا توهيونا زي ولدنا تزي كنذكر እግዚአብሔር روح كم زي كونه እግዚአብሔር قربانا مخانو ولادينا ونبونا زي أكبر اللي كم نقوله بولدنا تحنقاقه بمستوى على زون جن كبرنا هبنا أين نبونا نتصرف كان أبوها أكبر اللي تبل نእግዚአብሔር دما لعلتنا يسقابونا نايزل عالم أبو لعلي فقري ناي سقابونا نعنا زفتونا بيزا غيرونا حدا ودو قيتانا مرحنا إيسوس كريستوس سلينا زوفي እግዚአብሔር أب يقرأنا خبلنا أبونا إلنا نتصوعو كلنا حكوسنا بلنا أب سماي أبوهم زلنا كل زحازة يكون نزبلنا قدميلو كل زحازة أبوهم زلنا أمدر زل أبونا كو نالا تفتام خوني خلقن كل زحازة يكون صباح زي كل خير منهم ون زيات بها زحزاون زي من لخط خلو العليو من لنا سماوي أبو علنا نزبونا زي أبو إلنا نحاسو لهم إنتان سأليو خبال كلنا أو سماي من لنا أبو أو سماي كبال كلنا غيرنا هين وصلوا لعول كبور مالتين بر زيابير زي ولو بوتها إلا نابتعتي تأتخاون ناب سماي انت وس أخاون زيابير زي ولو بوتها خمزة إلا قدوس داوود ونجيرنا أيو وتزحلفت أم زرقنا أيو ننو يبون سامسون يكرتا يوناس كن مهارة اللي يقفرنا أي كاب إخزابير كهدم سيا خير أوش تمركب ونكون خحل أيكوننا مركب سي أفتخر بدع عسى ونخزابير نير يحلو نير أب كبد عسى زحلو إخزابير نعين عخان عخين خلاتنا وجناتي كاب آف أراويس كاب آف قتلتي كاب إيش أكانت كاب إيد موت كمنتل كمنزع خدحنا نازخل كل زحازة أبول لنا زبوزي صلوا خن بحر كلنا على سماء تنبر ربنا نحن حس نقدر إن كل ملء صلوات بزح من بعد على سماء تنبر ربنا نسخلها كنمر كابل بنا صلوا خن بحر كلنا خنك حق بنا
تكهن جن يقصد صلاته እግዚኦ እግዚአብሔር አዜ ኩሉ ሕዝውን ተዓንቶ መወዳእታ ገይሩ ዝነበረ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር ንለምኖ ምስበለ ጸልዩ ብለና ትዲያቆን ናቦና ቆላሕ ምስበልና ቀጺሉ ንስኻ ይጽሊ መን እትካህን ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዝ አቡኡ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ፍጥረት ምእንቲ ኩሉ ፍጥረት ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስለዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓልኻናን ናባኻውን ስለዘቕረብካናን ዝተቀበልካናን ስለዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለዘብጻሕኻና ነመስግነካለና ይብል ካብዚ ቀጺሉ ብዙሕ ግዜ ጉያ በሎ ስለዝኾነ ጸሊሉ ህሱ አስተውቁን ክብል ይኽእል ኣብ ሓደ ዓበይቲ ቤተ ክርስቲያናት ግን ህሱ አስተውቁ ዝብል እዛ ጸሎት እዚኣ ትካህን ዓዊሉ ምስ በላ ትህዝቡ እውን ምስ ትካህን ኮይኑ ብልቡ ምስ ጸለየ مسمسجنا هسو أستوقع إلي غسل خفتات أليو وتدياقون أمم قدرت أليو لتو كهن يغسلا إجزاء من تغمحرنان يقرأ خبلنان كل جزء بسنا يجبر من تانا صلوات لمنان كاب قدسان وخقبال كاب زبروخ مستير بحد النت مقبال بقعات يكبرنا ካብዚ ብሩኽ ምስጢር ዝንታዩ ሕብስቲ ዝነበረ ወይን ዝነበረ ስጋ ደም ክርስቶስ ዝኾነሉ ምስጢር ካብዚ ንምቕባል በሓድነት ብቕዓት ንኽንከውን እግዚአብሔር ክረድአና እንታይ ግበሩ ሕዝውን ጸሎትን ልመናን ካብ ቅዱሳን ንቕበል ይቕረ ክንብለልና ንጸልይ በቃ ጸልይሉ ነይሩ እንዲ ኃጢአትና እውን ክሓድገልና ይሕደገልና ወይስረይለና ኃጣውኢነ ይብል ኣብዚ ንሕና ኸንታይ ትብል ቸርያ ላይሶ እግዚአብሔር ይቕረበለና መሓረና እግዚኦ ተሳሃለና ከም ዘለና ቸርያ ላይሶን ኦጎይታ ይቕረበለና ቸርያ ኤላይሶን ይብልዎ እዮም ካብ ቋንቋ ናብ ቋንቋ ክኸይድ ከሎ ግን ለውጥታት ይመጹ ተዋና በመንፈስ ታይናን ዘለና እግዚአብሔር ስለዝርኢ ግን ናይ ከንፈርናን ናይ ቃላትናን ምጥማም እግዚአብሔር ነተጸሎትና ከምቅባል ንድሕሪት የብሎ ናይ ከንፈርና ምስትኻል ድማ ንእግዚአብሔር ብምጥንቃቅ ክንገብሮ ግቡእ እዩ ልብና ከይቀንዐ ከንፈርና ተቃናዕናዮ ልብና خلينا حسب خفاءات مليء بزجرم زي ما أنت زي منايو أو كرم እግዚአብሔር እንታይ ይኮን ዋጋ ይውሉ ጥዑም ማዓዛ ዘለው ወጣን ኮይኑ ዘይኮነ ዝቀርብስ ነፍንጫኻ ዘዕጽፍ ዘኽድም ዘሸት ብጣዕሚ ሕማቅ ዝኾነ ጨና ኮይኑ ዝቀርብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መስዋዕት ኮይኑ ይቀርበሎ إلك تشت تديس ففت ولدي خوين زقرب زل صلوات هي صلواتكم وجناتي لبنبال مزازة مخوننا نايزات ريالو يسون زيا نايزات صلوا زيا مزازمي أوزين تايلنا نيرنا مسكدسانو صلوات غيرو من تانا صلواتن لمنان كاب قدسانو انتان قبل كاين سلينا يقدس سلينا صلوات يقرب እግዚአብሔር ድማ ይቀበሎ ካህን ይሞ ስለ ጽድቆ ይኮነን ስለ ምሕረት እግዚአብሔር ካብ ካህን ኢድ ጸሎት ይቅበል ካብ ቅዱሳን ኢድ ጸሎት ይቅበል ንምታይ ጸሎት ጻድቅ ብዙሕ ነገር ትገብርያ ተስልጥውንያ ይብለና ያዕቆብ አመለክቱ ምዕራፍ 5 ክንርኢ ከለና ናይ እምነት ጸሎትውን ይብሎ بأمنة زقرب صلاتون نحمون كحوي خليو قويتاون يتنسوا ينتو حموم بمنتاي بأمنة زقرب صلات حاتيات غيرون تخوينون كحد قال لي ويسري لنا هاتاوين نديلو شريا لايسو كبلب انت تصلينا خوينا نبعلنا ونخون نخلص ونتعرف ما انت نسنسخاتكم تصليو ما انت زي مالتي كتناززو حاتياتكم تناززو نسنسخاتكم حاتياتكم تناززو من تنسنساتكمون تصليو سلا نسنساتنا وين كتصلي
ናይ ህዝቢ ጸሎት ኣዝዩ ዝድለየሉ ምኽንያት ብሓደ ጸሎት ነቲ ኻሊእ ኃጢአቱ ስለ ዝስረየሉ በቲ ሓደ ናይ እምነት ጸሎት ነቲ ኻሊእ ፈውሲ ስለ ዝወሃቦ ነቲ ዓዲ እውን በረከት ስለ ዝኸውን ናይ ሕብረት ጸሎት ኣዝዩ ዋጋ ኣለዎ ቅዳሴ ድማ ናይ ሓባር ጸሎት እዩ ካህን ይጽሊ ዲያቆን ይጽሊ ህዝቢ ድማ ብሓደ ኮይኑ ኩሉ ብሓደ ይጽሊ ብሓደ ጌርካ ተቕርቦ ጸሎት ዓብይ ዋጋ ከም ዘለዎ እንምልከተሉ ስለ ዝኾነ እዩ ጸልዩ ኣብ ዝብል ርእሲና ዘለና እናመስገንና ንጽልዮ ጸሎት ጻድቕ ድማ እንታይ ኣለዋ ኢሉ ሓይል ኣለዋ ብዙሕ እውን ተስልጥ እያ ስለ ዝኾነ ኣብ ማእኸል ብዝርከብ ሓደ ጻድቕ ብምኽንያት ሓደ ጻድቕ ነቲ ዓዲ ምሕረት እውን ከም ዝኸውን እግዚአብሔር በዓል ምሳ ብርሃን ክዛራረብ ከሎ ንርኤና ካሊእ ቅዱሳን መላእኽቲ ጸሎትና ከም ዘዕርጉ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 4 ከይድና ድማ ትኪ እቲ ዕጣን ከዓ ብዛዕባ ዕጣን ክንምለሶ ኢና ቀፂሉ ዘሎ ጸሎት እውን ስለ ዝኾነ ቀጻላይ ክፋል ታሽዓይ ክፋልና ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ምስቲ ጸሎት ቅዱሳን ኮይኑ ካብ ኢድ እቲ መልአኽ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓረገ ካብ ኢድ መልአኽሲ ናብ እግዚአብሔር ዝቐርብ ጸሎት ቅዱሳን ኣሎ እዩ እናተሓጋገዝካ እዩ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት እዩ ግን እዚ እግዚአብሔር አምላኽስ መንጎኛ እንተ ዘይሃልዩ በይኑ ክሰምዕ ስለ ዘይኽእል ግን ኣይኮነን ብከም ዝርድእዎ ሰባት ኣለው ምሕረቱ እዩ ዘብዝሐልና ዘስፍሐልና ዘሎ ምኽንያት ድሕነትናን ምኽንያት ስሬት ኃጢአትናን ምኽንያት ናብ እግዚአብሔር ምቕራብናን እግዚአብሔር ኣብዚሑልና ኢና ንብዘለና እምበር ኃጢአት ይቕረ ዝብል ሓደ እግዚአብሔር ጥራሕ ሓደ ዓያሽ ኣለው ኃጢአት ይቕረ ክብል ስልጣን ዝተውሃብ ወላ ሓደ ፍጡር የለን ኃጢአትካ ይቕረ ኢለልካ ኣለኹ ክብል ዝኽእል ሓደ እግዚአብሔር ጥራሕ ንጎይታውን ዝኸሰስዎ መን እዩ እዚ ኃጢአትካ ይቕረ ዝብል ኢሎም እዩ እዚ ናይ እግዚአብሔር ስልጣን እዩ ኃጢአትካ ተሰሪያትልካላ ዝብል እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ካህ እንታይ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ይቕረ ይበልካ እግዚአብሔር ይፍታሕካ እግዚአብሔር እዩ ሰራይ ኃጢአት ይቕረ ዝብል ኃጢአትካ ዝድምስስ ጸሎት እውን ናብ እግዚአብሔር እዩ ዝቐርብ ብኢድ መላእኽቲ ግን ክቐርብ ይኽእል ብኻልኦት ኮይኑ እውን ስለኻ ክቐርብ ይኽእል ስለኻ ክቐርብ ይኽእል ትካህን እውን ስለና ይጽልይ እቶም ካህናት ስለና ይጽልዩ ትዲያቆን እውን ጸልዩ ይብለና ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ እውን እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እዩ ዝብል እምበር መሓረኒ ክርስቶስ ኣይኮነን ዝብል እግዚኦ ተሳሃለኒ እዩ ዝብል እምበር እግዚኦ ተሳሃለኒ ኣይኮነን ዝብል ንሓባሻ ንሓባር ንጽልዮ ጸሎት ፍቕሪ ይፈጥር ኣብዚ ሓደ ስለ ሓደ ክጽሊ ከሎ ምሕረት እውን ይበዝሕ ኣብዚ እግዚአብሔር ድማ ደስ ይብሎ እቶም ዝድሕኑ ድማ ብዙሓት ይኾኑ እዚ ዘርእየና ቅዳሴና እሞ ጸሎት ቅዳሴ ብኸምዚ እናበለ ይቕጽል ግን ጸሎት ክነቐርብ ከለና ክንርስዖ ዘይብልና ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 23-26 ዘሎ ቃል ኣኒምና ንዛዝማ ዛ ትምህርቲ እዚኣ ኩሉ ዝልምኖ ከም ዝፍጸም እንታይ ተጠራጠረ ብልቡ ዝኣምን ይብለና ሓደ እምነት የለና ብልብ ክነኣምኖ ግድን ይብለና ነዚ እምባዚ ካብዚ ተልዒልካ ናብቲ ባሕር ተወርወር እንተበሎ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብል መድኃኔዓለም ክርስቶስ ስለዚ ኩሉ ትጽልይዎን እትልምንዎን ከም ዝተቐበልኩምዎ እመኑሞ ክኾነልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ እምነት ጎደሎነትና ከዓ ብዙሕ ዋጋ ከም ዘኽፍለና ዘሎ ከይንረክብ ይገብረና ከም ዘሎ ንምጥርጣርና ንጥፋኣትና ምኽንያት ይኾነና ከም ዘሎ በረከትና ድማ ካብዚ ካብ ቀረባ ይምልሳ ከም ዘሎ ዝኣመኑ ግን ይጥቀምሉ ከም ዘለው ሓደ እምነት ክትጽሊ እንተለኹም ከዓ ይብል ይቕጽል ሰማያዊ ኣቦኻትኩም በደልኩም ምእንቲ ይቕረ ክብለልኩም ንብጻይኩም ዝተቐየምኩምዎ እንተሃልዩ ይቕረ በልሉ ይቕረ ከይበልና እግዚአብሔር ኣምላኽ እግዚኦ ተሳሃለና እንተበልና ዓገግ እንተበልና ችርያላይሶን እንተበልና ተሰገና እንተወፃና እንተደየምና ተወረድና ንምንታይ ተቃሉ ኣይትሰዓር ሓውካ ይቕረ ከይበልካ ይቕረ ይበሃለልካ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኻትኩምን በደልኩም ይቕረ ኣይብለልኩምን እዩ ኢሉ ጎይታና መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መኺሩና ኣሎ እቲ ጾምና ናይ በረከት ጾም ይግበረልና ጸሎትና ቅዳሴና እውን ንህይወትና ዝባርኽ ዝቅድስ ንዓድና እውን ሰላም ዘምጽእ ይግበረልና ኣምላኽ ቅዱሳን ስለ ዝነበርና ሰዓት ሁሉ ይኽበር ይመስገን ወስብሐት ለእግዚአብሔር